नमस्कार जोहार प्राइम सादरी में फिर से एक बार और हमें स्वागत है मोयारिने का। इस वक्त हमारे मैंने उपस्थित है नागराकटा प्रखंड का टंडू चाय बागान में, जहां काफ़ी भीड़ भाड़ हमें देखने मिलत है। यहाँ विशेष करके फिनिक्स फाउंडेशन और समाज सेवी विद्या बारला कर अगुवाई में यहाँ एगो कार्यक्रम का आयोजन करल जा है, जेकर में काफ़ी जनसंख्या में स्थानीय वासी मन यहाँ शामिल हो के खाना पीना कर साथ में यहाँ विशेष देखने में लग जे फिनिक्स फाउंडेशन और समाज सेवी विद्या बारला कर अगुवाई में कपड़ा वितरण करल गया। एक साथ ही जरूरतमंद आदमी मन के, लोकल आदमी मन के जे मन के बहुत ज़्यादा जरूरत है, मन के यहाँ कंबल भी वितरण कर गया। एक साथ ही टंडू चाय बागान कर कुछ वॉलंटियर मैंने कुछ समाज सेवी मन रहा है, जैसे कि रेशमा एक्का, सुलोचना खालको और कविता उराव, और इसने ही समाज सेवी मन कुछ यहाँ कर स्थानीय समाज सेवी मन भी मिल के इस कार्यक्रम के काफ़ी अच्छा ढंग से यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, जेकर में खाना पीना बड़े धूमधाम से यहाँ पिकनिक के रूप में मनाल गया। तो अब हमरे मने यहाँ कर स्थानीय वासी के साथ साथ ही यहाँ जो फाउंडेशन आहे ओकर से बात करो, समाज सेवी मन से भी हमरे मने बात करो। खाना खाला तोरे मने खाए दिली का ख्याल है तब? सब्जी दाल भात मीट। आज तो काफी अच्छा से पिकनिक जैसन लागला। आज काम जाए रहा नहीं वही तो काम का दिन रहे पर जाएगी जल्दी आली। तो पिकनिक होला का आज? गाँव में आके खाली पीली तो पिकनिक होला पूरा गाँव के साथ में। हाँ पूरा गाँव तो मजा अलग। हाँ क्या नाम है करोड़ेगा? सोहानी আমরা আজকে আমাদের অ্যাকচুয়াল আমরা জলপি জেলার নাগরাকাটা ব্লক অন্তর্গত তন্দু চা বাগান এলাকার কিছু মানুষ এখানকার যারা বিশেষ করে আমাদের ফনিক্স ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা বিশেষ করে অন্ন খাদ্য প্রদান আর বিশেষ করে আমরা শীতবস্ত্র প্রদানের একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি, যেটা আমরা প্রত্যেকবারই করি। এবার এই জায়গাটা আমরা সিলেক্ট করেছি। তো এই জায়গায় আজকে বিশেষ করে আমাদের শীতবস্ত্র প্রদান ও বিশেষ করে খাদ্য দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফনিক্স ফাউন্ডেশন যদি বলেন আমাদের মেন সেন্টার, অর্থাৎ যদি কেন্দ্রবিন্দু বলেন তাহলে অবশ্যই ময়নাগুড়ি। তাছাড়া গোটা জেলা জুড়ে প্রত্যেকটা মানুষের আশীর্বাদে আমরা প্রত্যেকটা জেলা জুড়েই কাজ করছি, আমরা জেলার বাইরেও কাজ করছি, কিন্তু আমাদের মেন কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ময়নাগুড়ি। আর আমাদের কাজ বলতে যদি বলেন অবশ্যই এই কাজগুলো আমরা প্রতি বছর করেই যাচ্ছি। পাশাপাশি আমরা দুর্গাপুজোয় যারা বিশেষ করে বিশেষভাবে সক্ষম না, ওনাদের প্রত্যেকবারে দুর্গাপুজো আমরা সপ্তমী বা অষ্টমী প্রত্যেকবারে একটা নির্ধারিত ডেট নির্ধারণ করে তাদেরকে সেই পূজা দেখানোর ব্যবস্থা করি। তাছাড়াও আমরা বিশেষ করে ময়নাগুড়িতে আপনারা শুনছেন বিশেষ করে একটা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে। সেই ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট আমাদের ফনিক্স ফাউন্ডেশন প্রত্যেকের আশীর্বাদ নিয়ে প্রত্যেকের সহযোগিতা নিয়ে সেখানে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আপনারা কিছুদিন আগেই শুনেছেন ময়নি ব্লকের যে পুটিমারি এলাকা অর্থাৎ বার্নিশ ও ধর্মপুর অঞ্চল এলাকার অন্তর্গত সেই জায়গায় একটা ঝড়ের তাণ্ডব হয়েছে। সেই ঝড়ে বিশেষ করে আমরা ফনিক্স ফাউন্ডেশনের সদস্য যারা আছি প্রত্যেকের সহযোগিতা নিয়ে সেখানেও আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ছি। অর্থাৎ মানুষের বিপদে আপদে যতটা পারি আমরা সকলের আশীর্বাদ নিয়ে সেখানে পাশে থাকার চেষ্টা করি। এছাড়াও আমাদের রক্তদান শিবির সমেত মানুষের কোনো জায়গায় হয়তো বাসস্থান যদি না থাকে সেখানে প্রত্যেকের সহযোগিতা নিয়ে সকলের কাছে আমরা সহযোগিতা পাই। সার্বিকভাবে সেই সহযোগিতা নিয়ে হয়তো কারো বাসস্থানের যদি সমস্যা হয় সেখানেও যতটা সম্ভব আমরা তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করি। কোনো জায়গায় হয়তো কোনো একটা বিয়েবাড়ি থেকে হয়তো কোনো একটা মেহনতি মানুষ হয়তো মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সামর্থ্যটুকু নেই, সেখানে যদি আমাদের কাছে সহযোগিতা চায় অবশ্যই আমরা আন্তরিকভাবে সেই অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থেকে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করি। আজকে টন্ডুতে কত লোক? আজকে তন্দুতে আমাদের বিশেষ করে প্রায় 700-র ওপরে, প্রায় যদি বলা চলে প্রায় 700-র ওপরে এখানকার মানুষজন এসেছে। আমরা সার্বিকভাবে যথেষ্ট প্রত্যেকের আশীর্বাদ নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটা সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছি। আমি ফনিক্স फाउंडेशनर नवयुक्त संपादकेर पद ही আমি আছি। आज रोरे मन के यहाँ का प्रोग्राम हो रहा है? सबसे पहले तो सबको की जोहार। आज हम इनकर नागराकाटा ब्लॉक कर टंडू टी गार्डन में हम इनकर फिनिक्स फाउंडेशन बटले एक ठो बहुत ही सुंदर एक ठो प्रोग्राम का आयोजन करल रहलक। यहाँ बहुत सारा हम इनकर माँ बहन मना है, भाई बहन से मन के कुछ वस्त्र वितरण करल गेलक। साथ ही हम इनकर शीत कर वस्त्र भी वितरण करल गेलक और 350 से 400 आदमी कर यहाँ खाना कर भी बंदोबस्त करल गेलक। तो सकर लगिन हम इनका पूरा टीम बटले और टंडू टी गार्डन बटले भी और हम इन बटले सब पर बटले। फिनिक्स फाउंडेशन के बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिक्स फाउंडेशन का जितना भी हम इनका यहाँ सदस्य बना है सबको के हम इन बटले बहुत सारा धन्यवाद। काली के इतना सुंदर प्रोग्राम के हमारे बीच आनलाए और इसने ही इमन प्रोग्राम हमेशा हर साल इमन इसने प्रोग्राम हमेशा हम इनका बीच में करे ना। तो ऐसा प्रोग्राम हमीन और भी बहुत जगह ऐसा टी गार्डन में ना है, जे गार्डन में बंद है से बगन में हमीन एखन करे जब तो से कर लगिन
इमन के फिर से एक बार बहुत सारा धन्यवाद। हाँ, छवा मन कर जिसन के 1 साल से मतलब 0 से 10 साल कर छवा मन के ठंडा कर स्वेटर मन देवल गेलक। ओकर बाद जितना भी हमिन कर मतलब एक ठो एज रहलक जिसन कि 10 साल से 20 साल कर 25 साल का छुआ मन लगिन कुर्ती, फिर साड़ी मतलब जे मन मतलब माँ मन दीदी मन कर लगिन साड़ी एक कुर्ती, फिर खाना कर व्यवस्था रहलक। आज हमिन कर बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ खाना मन कर भी व्यवस्था रहलक। हमिन सबको मिल के एक साथ खाना खा ली और मतलब एखन एक भी हमिन कर कुछ प्रोग्राम बई छे तो एखन हमिन खाना खाए लो जेहेतु शाम हो जाते तो सेकर लगिन एखन खाना उना खाए कर बाद हमिन कर कुछ प्रोग्राम बई छे तो हमिन खाना खाए कर बाद से प्रोग्राम के भी करब। मोर नाम विद्या बारला, मैं एगो सोशल वर्कर हेको, साथ ही मैं फिनिक्स फाउंडेशन से बहुत दिन से जुड़ा लिया हूँ और मैं एक ठो मतलब मैं हमिन पंचायत समिति के सहकारी सभापति भी हेको।